शोएब शाहीन साहब रात गए कायम मकाम सदर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कहा यह जा रहा है कि खुसूसी तौर पर किया गया है फॉर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना ये है कि उनके ऊपर तो इतलाक ही नहीं होगा इसका। इज़ इट ट्रू? देखें, अभी तक तो वो खैर मैंने नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी कि सिर्फ आपके मीडिया के ज़रिए देखा है, लेकिन जो चेंजेस मैंने सुनी हैं या थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में आया है, तो उसका इतलाक़ जब लॉ में आ जाता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसका प्रॉस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कब से शुरू होगा और कितने अरसे के लिए। तो 4 महीने के लिए दायरे होता है। ये प्रोविजनल लेजिस्लेशन कहलाती है कि जब असम्बली का इजलास ना चल रहा हो, एक्सट्रीम एमरजेंसी हो। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उसमें जो 4-5 ख़राबियाँ हैं मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये लेजिस्लेशन ही बदनीयती पे मबनी है। नंबर 2, ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान को उसमें लाने के लिए और उनको इसके अंदर फ़िट इन करने के लिए, क्योंकि उनके दोनों केसेस चल रहे हैं यहाँ। और स्पेशली वो केस चल रहा है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अलकादर ट्रस्ट वाले केस में रेफ़र हुआ तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन में रिपीटेड नोटिस के बावजूद, इसमें तो एक नोटिस भी नहीं किया था, कोई बंदा ना आए तो आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो ही नहीं सकता है। तो दैट इज़ दी एक्चुअल रीज़न कि उसको सिर्फ ओरिजिनल चीज़ उसको चेंज किया गया ताकि इनको उसके अंदर लाया जा सके। और तीसरी बात है इसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकली अगर विक्टिमाइज़ करने के लिए किसी के ख़िलाफ़ ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ले आया जाए तो उसको चैलेंज किया जा सकता है बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। फिर इसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट अवेलेबल, वो कि 1 या 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। इतनी हेस्ट में और इमरजेंसी में कायम मकाम साहब या तो ये है ना कि बिल की सूरत में आया होता और वो इन रूटीन साइन कर देते तो बात अलग थी। इस तरह के ऑर्डिनेंस का इतलाक़ करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। फिर हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी फ़ैसले हैं कि जब आप कोई इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन करने लगें तो उसको ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर आप असम्बली में बिल पेश करें। कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी के अलावा इस तरह की प्रोविजनल लेजिस्लेशन आम तौर पर यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाई है। बड़ा इंटरेस्टिंग आयरनी है वो ये कि खुद नैब तरमीम के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गई। जी, मैं उसको मैं जानता हूँ, उनको तो खुश होना चाहिए। He got what he wanted। देखें, ये बात तो नहीं है ना कि आप इनके गले में फंदा फिट करने के लिए 4 महीने के लिए एक प्रोविजनल लेजिस्लेशन कर दो। लेजिस्लेशन तो होती है ना परमानेंट बेसिस पे। जिस असम्बली की अपनी मुद्दत 1 महीना है, अपनी मुद्दत 1 महीना बाकी है, वो 1 महीने से भी कम, 12 तारीख को ख़त्म हो जानी है ना। तो जब असम्बली जिसकी अपनी मुद्दत 1 महीना है उसके ज़रिए आपने जो भी लेजिस्लेशन करानी है कराएं। और जो कायम मकाम सदर साहब बैठे ही 1 दिन या 2 दिन या अब 3 दिन रह गए हैं उनके, मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में वो आने वाले हैं प्रेसिडेंट साहब, तो उसके ज़रिए ऑर्डिनेंस का इजरा। और ये तो नहीं कहा कि पिछली सारी लेजिस्लेशन जो हुई है वो ख़त्म कर दी है, सिर्फ उन्होंने देखा उनका केस क्या है और उसके ज़रिए हम इनको इस वक्त कहाँ फिट इन कर सकते हैं, इस तरह का। और फिर ये जो लेजिस्लेशन की है ये ओरिजिनल लॉ और अमेंडेड लॉ के भी खिलाफ है। उस अमेंडेड लॉ और ओरिजिनल लॉ के अंदर जो बेसिक प्रोविजंस हैं उसकी खिलाफ वर्जी में ये जो लेजिस्लेशन है वो की गई है। एक और चीज़ भी हुई है, आज ही चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना केस में क्रिमिनल कार्रवाई से रिलीफ मिला। अब ये हो सकता है कि गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट में हो जाएगी। देखें, वो केस एक अलग चीज़ है। देखें, 2 अलग अलग चीज़ों को अब तोशा खाना के 3 हिस्से कर दिए थे इन्होंने। एक हिस्सा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कंप्लेंट फाइल करा दी, ठीक। दूसरा उसी का एक हिस्सा FIR दर्ज करा दी, राइट। तीसरा उसी का हिस्सा FIA ने उसको टेकअप कर लिया जिसके खिलाफ क्वेश्चन की पिटीशन आई और वो एक्सेप्ट हो गई। चौथा उसी का हिस्सा नैब ने दोबारा टेकअप कर लिया, ठीक। नैब वाला इशू अभी तक पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया, ना ही उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि उसमें माय क्वेश्चन वाज कि ये इफेक्ट ये एक चीज़ को कई हिस्से बना के उसके अंदर प्रोसीड करते हैं। अब तोशा खाना के ऊपर 4 प्रोसीडिंग्स हैं। FIA की ख़त्म हो गई, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर आज जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस ने जजमेंट दे दी कि ये आप इनकी बात दोबारा सुने और दोबारा फैसला करें, निमांड कर दिया, ठीक। तीसरा जो था FIA वाला वो ख़त्म हो गया। चौथा जो नैब में पेंडिंग है उसके अंदर अभी तक कोई फाइंडिंग्स मुझे नहीं पता कि उसके अंदर वो क्या करते हैं। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, जो प्रोविजंस जो मैंने सुनी हैं या थोड़ी बहुत देखी हैं,
اور یہ جو اوریجنل لا ہے نیب آرڈیننس اس کے بھی خلاف ہے, جو امینڈڈ لا انہوں نے بنایا ہے پچھلے سال اس کے بھی خلاف ہے. تو ایسا کوئی بھی پروویژن تھرو آرڈیننس جو اوریجنل لا کے خلاف ہو تو دیٹ از ادروائز انکانسٹیٹیوشنل اینڈ دیٹ کین ناٹ بی ریلائڈ اپان. لیکن آپ نے چونکہ کسی نہ کسی ذریعے سے پوری لیجسلیشن آج تک آپ اٹھا لیں پچھلے 14 مہینے میں کوئی ایک عوامی مفاد میں کی ہو تو مجھے بتا دیں. میں رائٹ فرام دی بگننگ نیب لا امینڈ کیے, اپنے کیسز سامنے رکھے, کس طریقے سے ہم ان سے جان چھڑائیں, ECL سے اپنے نام نکالے, اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, صرف پرسن اسپیسیفک ہے کہ کس طرح اپنے خاندان کو اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے اور کس طرح عمران خان کو اس کا نقصان پہنچانا ہے. دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن بائی دی پارلیمنٹ. علی گوہر بلوچ صاحب, پہلے تو آپ لوگ کہتے رہے کہ گٹھ جوڑ ہے, یہ طریقہ کار ہی غلط ہے, ترمیم کے 90 دن کا جسمانی ریمانڈ کی جگہ 14 دن کا ریمانڈ ہونا چاہیے, اب اس کو 30 دن کا ریمانڈ کر دیا ہے جو کہ بڑھا کر 90 روز کیا جا سکتا ہے. اتنے کنفیوز کیوں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل کنفیوز نہیں ہیں. شعیب شاہین صاحب کی بات سن رہا تھا, ایک تو اگر تو آپ نے میرے بھائی کو ایز اے PTI کے نمائندے کے طور پہ بلایا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایز اے لائر کہیں تو وہ تو میں نہیں مانتا, اور شعیب شاہین صاحب میرے بھائی خود بھی تصدیق کریں. اجازت ہے PTI کے نمائندے کو بلانے کی؟ اجازت دے دے تو بلا لے. PTI جوائن کر چکے ہیں, اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. میں نے پوچھا تھا آپ سے ایک سوال, اجازت ہے بلانے کی؟ وہ میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے, وہ آپ کے بغیر ویسے بلا بھی نہیں سکتا, لکھ بھی نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں میرا لکھیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں شعیب صاحب کی باری پہ نہیں بولا, پھر آپ ٹھیک ہے شعیب صاحب. جی علی بھائی بولے, آپ بات کریں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب اپنی اپوزیشن کو سامنے جھوٹے مقدمات کے اندر صرف وکٹمائز کرنے کے لیے, صرف دیواروں میں چنوانے کے لیے جو کچھ کیا وہ ان کے سامنے, پھر جس طرح سے آرڈیننس بنانے کی فیکٹری اپنے دور میں لگائی ہوئی تھی, میرا خیال ہے کہ اس کے کسی نمائندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے کسی آرڈیننس کے اوپر تنقید کرے. اور خاص طور پر جو لیجسلیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کی جاتی ہے, اور جس طرح سے پھر اس کو روندا جاتا ہے, اور جس طرح سے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں اسٹے آرڈر کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے, جس طرح سے کچھ فورم کے ذریعے کی سہولت کاری ہو رہی ہے جو کہ نہ صرف چوری اور ڈاکو میں ملوث ہے. رائٹ, آواز علی گوہر صاحب کی کلیئر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم جی میری آواز آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے عمران چیئرمین PTI کا, تو اس لیے پھر لیجسلیشن کی ضرورت کیوں پڑی, آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ دیکھیں, آرڈیننس ظاہر ہے کہ ابھی پہلے سیشن چلتا رہا ہے, اور ابھی لیجسلیشن کے لیے جب اسمبلی کا سیشن ہوگا تو ضرورت پڑنے پر لیجسلیشن بھی کر دی جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی آرڈیننس جاری کیا ہے تو جو بھی صدر ہو, چاہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ایکٹنگ صدر جو ہیں وہ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئے آرڈیننس کا مقصد چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری ہے, القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری اب ہو جائے گی, کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کیا ہے. آپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈیننس آنے کے اوپر صاحب یا یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ آرڈیننس ان کے لیے لایا گیا ہے. یہ ہر اس چور اور ڈاکو کے لیے لایا گیا جس نے پاکستان کو لوٹا ہے. اور خاص طور پر ہمیں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ جو اسمبلی نے لیجسلیشن کی جس میں کہ ہم سپریم کورٹ کی عدلیہ کو سٹرینتھن کرنا چاہتے تھے, اس کے اوپر سٹے آرڈر دیا گیا, وہ بھی قانون بننا ہی نہیں دیا گیا. اور جس بندے نے 9 مئی کو پاکستان میں آگ لگائی ہے, پاکستان کی معیشت کو جس نے تباہ کیا تھا, جس نے 9 مئی کا واقعہ, میری گزارش سن لیں, جو کہ دل دہلا لینے والا واقعہ ہے, جس پر کہ دشمن بھی دیکھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ایک نام نہاد سیاسی پارٹی جو کہ اصل میں تو ایک دہشت گرد پارٹی ہے, اور اس نے لبادہ اس کے لیڈر نے یہ اوڑا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی ٹانگیں نہیں کاپنی چاہیے. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کی بھی تو ٹانگیں نہیں کانپیں گی نا دوبارہ
अब ये इसी पे कायम रहना, फिर ये नहीं कहना कि ये गलत है। नहीं, बात ये है कि अगर ऑपोजिशन में यही तनकीद करते थे कि आइन में अमेंडमेंट क्यों की गई है, तो अब इस ऑर्डिनेंस के ऊपर तो मेरा ख्याल है इनके पास कोई जवाब नहीं। इनको तो वेलकम करना चाहिए, इनको तो कहना चाहिए कि ऑर्डिनेंस के जरिए बाकी तमाम शिक्के भी बहाल करें। ये तो अदालत में गए हुए हैं। ये पॉइंट सही है, तो आज लेकिन आपका पॉइंट भी बताए ना, आप पहले कहते थे ये गलत है, अब इस पे कायम रहना कि ये ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, देखें, प्रेसिडेंट साहब ने किया है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि इसमें किसी को विक्टिमाइज किया जाएगा। अगर किसी ने पाकिस्तान को अपनी घर की खवातीन को इस्तेमाल करके फ्रंटमैन के तौर पर पाकिस्तान को लूटा हो, तो उसका हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये क्या है कि वो अपने मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए, ये तो एक बड़ी तवील लिस्ट है। और देखिए, खान साहब की गिरफ्तारी जो है ना, या उनका गिरफ्तार होना, वो तो मुझे रोकड़ी साहब मेरा जाने दें, सिर्फ ये बता दें कि प्रॉपर्टी टाइकून को भी पकड़ा जाएगा इसी के तहत। देखें भाई, ये तो नविश्ता दीवार है। जो भी मुजरिम है उसमें, चाहे फरिया अदरीस हो, अली गौहर हो, मेरे भाई जो हैं शोएब शाहीन साहब हो, कोई भी हो, क्रॉस द बोर्ड कानून साहब के लिए बराबर है।